ଜାଗର ଲାଗୁଛି ଆଡେ ଲେଟ୍ ଚାଲୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଯାହା କରୁଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଢା ବୁଲିବୁ ଅଧା ବାଟ ଆସିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ତିଥି, ମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହୁଏ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ବଜାର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ସବୁ ଶିବାଳୟମାନଙ୍କରେ ଜାଗର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇଯିବି ଆମ ଗାଁ ପାଖ ବାବା କନେକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠି ମହାଜାଗର ଧୁମଧାମରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବାବା କନେକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇଠି ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଆଖପାଖର ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ। ଆଉ ମନସ୍କାମନା ବି ପୂରଣ ହେଇଛି। ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବା କନେକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଜଣାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଏ ବର୍ଷ ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର କେମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ମହାଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯିବ ଆମ କନେକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ସଜାଯାଇଛି। ରଙ୍ଗ କଲର ବି ନୂଆ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର, ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଦୁର୍ଗା, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତୈଳଚିତ୍ରମାନ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। मु प्रथमे ओडिशा प्रसिद्ध तथा भारत प्रसिद्ध जागराती समस्त श्रद्धालु शुभेच्छा मानक मु अभिनंदन जणाइबी। आज एक पवित्र दिन सारा ओडिशा रे सारा भारत वर्ष रे महाजागर बड़ आरंभ में पालित होची। ठीक सेहीपरि आम अनुगुल जिलार तालचेर सब डिविजन कर्णपुर पंचायत रे मध्य महा आडंबर शिवरात्रि पाला होची। आपण माने देखुथिबे लक्ष लक्ष भक्त मानकर समागम एठी केमते हेची। ता सहित एई भक्त मानकर जो श्रद्धालु मानकर आम आगमन देखि आम ग्राम पंचायत एवं मैनेज कमिटी मंदिर मैनेज कमिटी मत सुंदर चारुचित्र कला देखुछन्ति। चतुर्पार्श्व पिला मानक मन विमोहित कला भलिया, पिला मानक मनकु आकृष्ट कला भलिया आमे सब विभिन्न प्रकार व्यवस्था करिछु। चित्रकला उपस्थापना करिछु महादेवंकर आध्यात्मिक भावना जागृत हो बोली। ता सहित आपण देखिए पोखरी मध्य तार परिवर्तन कराइछि। सेटे बोटिंग सिस्टम कराइछि। छुआ मान मन को आकृष्ट लगे बोली कहीं कराई ना ये लक्ष लक्ष माने पाखापाखि हजार हजार भक्त मैंने समागम हो। प्रथम बाबा कनेकेश्वर पाखे मोर प्रणाम। भगवान आज जो पावन पर्व अच्छी महाशिवरात्रि समस्त भविष्यर उत्तरोत्तर कामना प्रथम करुच्ची। आज जेहेतु सारा भारत वर्ष में महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम पालन करापरी बाबा कनेकेश्वर जो पीठ अच्छी कर्णपुरटे से महाजाकजकम बाबांकर पर्व पालन कराଯାଉଛି एवं अगणित भक्त भोर 4 आसी लाइन लगे भगवान दर्शन करुँच। शांति श्रृंखला बजाय रोची एवं जो मंदिर परिचालना कमिटी अच्छी से विगत 7-8 दिन है अक्लांत परिश्रम करुँच।
भक्त मैंने जमी सुरखुर दर्शन करें। एथर मंदिर परिसर रे थिबा जो पुष्करणी को टिके नुआ रूप से सजासजी करा जायछि। एक बोटिंग रो व्यवस्था करा जायछि। जो माने भक्त मान आसीबे से माने जेमती कोनोसी बोरिंग हेबेनी सेथिपाई बोटिंग रो व्यवस्था करा। छुआ पिला समस्त खेली परिबे। देखंतु नूतन जो पानी स्प्रे भी करा जाउछि। राति रे लाइट फाइट रो व्यवस्था हैछि। सुंदर देखा जिवो। राति दृश्य भी मु आपण मानकु देखेबी। के टंका रे सान भाई 20 टंका हो ठीक अच्छे। आज नौ विहार करवा आम को पटे बस आम धरे क्लियर कायदारे बाप रे बाप आस आउ कि आसवा कथा डंगा हलुजी बेसी पछकु पेट्रोल मारिया पड़ो नहीं पेट्रोल पछकु मारिया पड़ो। एथर आकु ना तो आज आम नौ विहार करूँ जो बोटिंग अच्छी खनपुर नुआ गिरी पका जाए। आज हम बोटिंग करूँ। हम भाई जन अच्छा मो पाखे शिबू अच्छे बर्तमान आम पानी नौ विहार करूँ। एटा मु भावुँ मो लाइफ रो फर्स्ट टाइम बोटिंग झील भल लगुच नहीं GS हाँ आसला बर्तमान आम गोटे बेढ़ा बुलू अधा बाट आसीचु। देखो व्यू एकदम बढ़िया आसूची। पोखरी टी बड़ बड़ साइज पोखरटा बोली पड़ी ना लोकेशन जीवा भाई गला भक्त माने ग्राहक माने आहुरी अपेक्षा कर बसबे बोटिंग रे। बोटिंग रो मजा बहुत बढ़िया लगुच। बोटिंग करियाटा देखो तो एमती पेडल मारिया को पड़ो तार स्टेयरिंग अच्छी। जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ भाई दीपक भाई बर्तमान बोटिंग बोला सरला कार्यक्रम आम ओह्लैब बर्तमान देखिक ओह्लैवा। हाँ शिबू तो आग ओह्लैब वर्तमान समय राति 8टा। देखु भक्त मानकर को समागम बा भीड़ होइछि। आमे वर्तमान भीतर को जाई देखिबा माँ माने भाई माने सब दीप आनी प्रज्वलित करुथिबे। भगवान भक्ति रे सब जागर जालुथिबे। वर्तमान भाई छाड़िल टिके हाँ जागर जालुथिबे। भीड़ आस्ते आस्ते बढ़ुची एठू 8 बर्तमान राति 8टा तापर बढ़िबे 9टा 10टा पर आउ टिके बढ़िबे। जागर प्राय 2टा पर उठा जीवो। देखंतु रातिर दृश्य देखंतु मंदिर की सुंदर आलोकमाला सजा जाइछि। लाइट डेकोरेशन करा जाइछि। देखंतु एठी माँ माने एई पाखरे सब दीप प्रज्वलित करी बसिछंती ध्यान मुद्रा रे। श्री भगवानकर शिव शंभुंकर
ଜାଗର ଜାଳିନ ଏ ଜାଗର ଜାଳୁନ ଜାଳ ହଉଛି ନା ପଟେ କୋଉ ପଟେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ। ଭଲ କଥା ନା। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ମାମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିଲାଣି? ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବରଜୁଟାରେ ଭୋଗ ଖାଇକି ନେଇ ଆଉ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବରଜୁଟାରେ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି? ମାଇଁ ଅଛି ସେ ଜାଗର ଜାଳୁଛି ତମେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛ? ମାଇଁ ପ୍ରତି ଏତେ ତମର ସ୍ନେହ କାହିଁ? ଯାହାହେଲେ ଏକଟିଆ ମାମୁଁ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହବନି ଲୁଗାଟା ଲାଗିଯିବନି। ଆଜିକାଲି ତ ଜାଗର ଲଗେଇକିନି ଜାଗର ଲାଗୁଛି ଆଡ଼େ ନେଟ୍ ଚାଲୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଯାହା କରୁଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଥିବ।